आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बढ़ती कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 10 जुलाई शाम 7 बजे से 19 जुलाई सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक व अर्ध साप्ताहिक बाजार रहेगा बंद। वाहनों में फिर चालू हुआ ऑड इवन प्रथा। धोलाई ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्पताल है या कबाड़खाना, लोगों में देखी जा रही है शक की माहौल। जमे हुए पानी से बेहाल हालत में जी रहे हैं लोग। करीमगंज जिले के पथरखंडी विधानसभा केंद्र में पथरिया संरक्षित वनांचल क्षेत्र में जबरन दखल किए गए जमीन को करवाया गया खाली। कई ट्रकों को लिया गया हिरासत में। पूर्त विभाग व ठेकेदारों की लापरवाही के चलते उधारबंद वीआईपी राजमार्ग का हालत बेहाल। सिलचर कुमरिया हवाई अड्डा जाने के दौरान परेशानी झेल रहे हैं लोग। सिलचर के प्रेमतुला क्षेत्र में स्थित उल्लासकर दत्त सरणी में बेहाल जमे हुए पानी के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। जिला उपायुक्त को जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के लिए दिया गया स्मारक लिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कोरोना वायरस के रोकथाम में जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार लोगों को जागरूक करता आ रहा है, लेकिन लोग है कि अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोरोना वायरस के प्रकोप में हर वक्त पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वक्त के साथ साथ पूरे बराक घाटी में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिरकार तनाव का माहौल वक्त के साथ साथ बनता ही जा रहा है और ऐसे हालात के नियंत्रण के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिनियमों का पालन किए जाने का अपील भी किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार हालात की नाजुकता को देखते हुए 10 जुलाई शाम 7 बजे से 19 जुलाई सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक अर्ध साप्ताहिक बाजार सभी बंद कर दिया गया है। कई क्षेत्र में जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों में फिर चालू कर दिया गया है ऑड इवन प्रक्रिया, क्योंकि वाहन चालक भी इन गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अपने वाहन में जरूरत से ज्यादा यात्रियों को लेकर ये लोग वायरस के संक्रमण में और भी सहयोग बता रहे हैं। बहरहाल जब तक आम जनता जागरूक नहीं होंगे, स्वास्थ्य विभाग तो क्या विश्व के किसी भी क्षेत्र के कोई भी संस्थान इस पर काबू नहीं पा सकेगा। बहरहाल इस कोविड वायरस के रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए आखिरकार आम जनता को ही जागरूक होना होगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए। কখন লাগাই দেব অর্থোপেডিক এবং একজন সার্জারি রোগীর কোভিড পজিটিভ আসার পরে ওনারা যে রুমে ছিলেন ওটাকে কন্টেইনমেন্ট করা হয়েছে, মানে ক্লোজ করে রাখা হয়েছে। প্লাস যেসব রোগী ওখানে ছিলেন ওদেরকেও মানে কী বলবো কোয়ারেন্টাইন করেই রাখা হয়েছে ওই সব রুমের ভিতরে। ওনাদের থ্রোট সোয়াব টেস্ট করা হবে, যদি থ্রোট সোয়াব নেগেটিভ আসে ওনাদেরকে ছুটি করে দেওয়া হবে, আর যদি পজিটিভ আসে তখন পজিটিভ ব্যবস্থা আশেপাশে ডক্টরদের মানে ইয়ে করা হবে।
लोग इसे अस्पताल कहें या कबाड़खाना, कुछ ऐसे ही हालत में जी रहे हैं धुलाई ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लोग। यहाँ पर रह रहे कर्मचारी, नर्स, सेविका, मरीज जमे हुए पानी में ही वक्त गुजारते हैं। नाजुक हालात में अस्पताल का चित्र देखने को मिल रहा है, जहां पर कोविड वायरस के रोकथाम के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो इसी दौरान बाढ़ की स्थिति में अस्पताल के मरीज से लेकर चिकित्सक तथा नर्स भी वक्त बिता रहे हैं। यहाँ तक कि मरीजों को भी एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर जाने के दौरान जमे हुए पानी में चलकर जाना पड़ता है। ऐसे नाजुक हालात के चलते जहां व्याधि की प्रसार होने की लोग शक जता रहे हैं, तो इसी दौरान इलाके में आतंक का माहौल भी बना हुआ है। और एक सूत्र के अनुसार जानकारी मिला है कि इस अस्पताल में चिकित्सक ही नहीं रहते, अपने प्राइवेट चैम्बर में मरीजों को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर धोलाई ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपने चिकित्सा के लिए जाता है तो पहले मरीज को चिकित्सक के निजी चैम्बर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जाने के बाद तब जाके कहीं चिकित्सक से मुलाकात होगी। और इस वारदात को लेकर इलाके के लोग इन दिनों गुस्साए हुए हैं। चिकित्सा परिसेवा के नाजुक हालात को देखते हुए जल्द से जल्द जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी प्रभावित लोगों ने रखा है। বৃষ্টি দিলে জল ঢুকে যাবে। জল ঢুকিয়েছি তো সারা পেশেন্ট কোন দিকে লাগে? পেশেন্ট কোনো সময় ওয়ার্ডরুমও আছে, এই ওয়ার্ডরুম পেশেন্ট নাই, কম হয়েছে পেশেন্ট আওয়া জল হয়ে যায়, ওই তো জল জলের জল ওইদিকে থাকি জলটা আয় যে আবার ওই যে বৃষ্টি দিছে তখন আরো বেশি জল আসলো, তখন মানে ওই হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা তো মানে ওই কালকে সকালে মানে বৃষ্টি বৃষ্টি হলেই জল হয়ে যায় নাকি? হ্যাঁ বৃষ্টি হলে জল হয়ে যায়। জল যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই? জল যাওয়ার এখন নাই তো রাস্তা। আপনার অসুবিধা হয়নি? আমরা অসুবিধা তো অসুবিধা হতো, কিটা করতাম আমরা, ও পানি মিষ্টি দেয় আবার পানি অবশ্য কালকে আসলো না। হ্যাঁ কালকে মানে মোটামুটি একটা বৃষ্টি দিছিল ইয়োর সময়, তখন মানে এখানে জল আসলো, এরপরে মনে হয় ও তো আবার আজকে দিদি তাই না ওই সময় মানে ওয়াটার ঢুকে গেছে দিদি। হ্যাঁ ওয়াটার অসুবিধা হয়? আমরা তো পড়ি, আমরা তো জল লোকে দিকদারি করে, ঘর সফা করতে পারে না, পেশেন্ট কোনো সময় হইলে তোমরা জল কিতারে দামক দেয়। আপনি কিতা এই হসপিটালে? আমরা তো কাজ করবার মাসে মানে প্রায় বৃষ্টি দিলে জল হয়ে যায়, প্রায় জল জল হয়ে যায়। আগে তো ডুবে না, এখন ডুবে যায়, রাস্তা ব্লক না, এমনি বেশি যদি হয়ে যায়। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के पथारिया संरक्षित वनांचल क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पे कुछ घुसपैठियों द्वारा उसी इलाके में वन विभाग के जमीन पर आवास गृह बनाए जाने के साथ साथ खेती बाड़ी किए जाने पर सरकारी तौर पर निर्देश के आधार पर सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। उच्छेद अभियान कार्यक्रम में पथारखंडी वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय रेंजर देवज्योति नाथ ने भी कड़ी कार्रवाई किया। मोबाइल स्क्वाड संस्थान के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संरक्षित वनांचल क्षेत्र के बीलवाड़ी, सातारगुल आदि इलाकों में अवैध तौर पर बनाए गए कई घरों को तोड़ दिया गया। गौरतलब है कि
सरकार को अंधेरे में रखकर कई क्षेत्र में कुछ घुसपैठिए इस क्षेत्र में अपना अवैध घर बना रहे हैं, जमीन पर अपना कब्जा भी जमा रहे हैं। इधर दिघरकाल व रांगाघाटी क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर पत्थर से तस्करी के दौरान लोरी में लदे गए पत्थर को जब्त किया गया। कई क्षेत्र में लकड़ियों को भी अपने गिरफ्त में लिया गया। बहरहाल इस क्षेत्र में अवैध तौर पर कारोबार चलने पर रेंजर देवज्योति नाथ कड़ी कार्रवाई पर उतर आए हैं। सिलचर की उधारबंद राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ बेहाल हालत में जहां झुलस रही है, तो इसी दौरान सिलचर कुंभीग्राम हवाई अड्डा जाने के दौरान लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यूं तो हवाई परिसेवा बंद है, लेकिन आवासीय क्षेत्र के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के दौरान जब यातायात करते हैं तो अपनी जान हथेली पे लेकर यातायात करते हैं। 2017 साल में इस सड़क के निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 2020 के अंतिम क्षणों में भी इन दिनों सड़क का निर्माण व संस्कार कार्य संपन्न नहीं किया गया। ठेकेदार तथा विभागीय कार्यकर्ताओं के लापरवाही के चलते कई क्षेत्र में कई सड़क हादसे हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई, लेकिन पूर्त विभाग तथा ठेकेदार इस संदर्भ में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उदाहरण बस स्टैंड के पास तथा आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब के जैसे गड्ढे हो जाने पर वाहन चालक यातायात के क्षेत्र में बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और सड़क हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। 17 থেকে আমরা রাস্তার হাজ ধরা হয়েছে, আজ পর্যন্ত হাজ কমপ্লিট হয়েছে না। গাড়িগুলো লইয়া যাইতে সময় বেজান অসুবিধা আমরা। এটা হইল ভিআইপি রোড, এটা বা সবসময় গাড়িগুলো চলাফেরা করে। উদারবন থেকে ভানগ্রাম পর্যন্ত বেজান খারাপ, খুবই অবস্থা খারাপ। ঠিকাদারে কাম আজ পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারছে না। এখনো দেখুন আপনারা রাস্তাঘাটের অবস্থা। समाचारों लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত
প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 8136081153, 87530488881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में बारिश के जमे हुए पानी से बेहरहाल जिंदगी जी रहे उल्लास का दत्त सरणी के लोगों में गहरा क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से उल्लास का दत्त सरणी क्षेत्र में नालों की निष्कासन परिसेवा न रहने पर तथा बारिश के पानी जल जाने पर इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। एक तरफ जहां कोविड वायरस के संक्रमण के लिए लोग आतंकित हैं, तो इसी दौरान गंदगी पूर्ण माहौल में गंदा पानी घर में घुस जाने पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए क्षेत्र के लोगों ने कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जली को एक स्मारक लिपि प्रदान किया और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का मांग रखा। लगातार अपील के बाद भी सरकार की ओर से कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2016 से 2019 तक कई बार लिखित तौर पर सरकार के समक्ष आवेदन भी किया गया, लेकिन कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया। बहरहाल इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठित की जाएगी। আমরা শিলচর উল্লাসকর দত্ত লেন ডেভেলপমেন্ট কমিটি আমরা এর পক্ষ থেকে আজকে আসলাম ডিসির কাছে যে আমরা মানে আগে আমরা সামনে দিয়ে একটা নালা আছে, বিরাট বড় নালা, এই নালা দিয়ে আমরা সমস্ত জল দিয়েছি এবং এই জলটা সমস্ত জানিগঞ্জ, দেওয়ানজি বাজার এবং সেন্ট্রাল রোড, শিলংপট্টি সব জায়গার জল এই নালা দিয়ে যায়। এই নালা বহু দিনের মধ্যে পয়সা কাজ সুখ্যাত কাজ হয়েছে, কিন্তু এটা পুরোপুরি পরিষ্কার করার তো ব্যাপার তো ওইখানে হঠাৎ করে আমরা এখন এইটা জল উঠে এখন আমরা গলিতে প্রত্যেক মানে বৃষ্টিতে আমরা হাঁটু চলে যাই এবং বাস করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াই। এক মহা সমস্যার মধ্যে আমরা পড়ছি। এই জলটা বাড়তেছে প্রত্যেক মুহূর্তে। তারপর মধ্যখানে অমিতাবাদী চার্চ একটা নতুন কনস্ট্রাকশন শুরু হলো, এটা ইয়ের লেগে এই যে ফুটপাথ তৈরি হতে পারে, কিন্তু ফুটপাথ
ফুটপাথ তো তৈরি হয়েছে ঠিকই আছে, কিন্তু ফুটপাথ তৈরি থেকে একটা পোর্শনে হয়েছে, বাকি কাজটা যে জায়গাটা রয়েছে বাকি এখানের মধ্যে একদম 2 ফুটের মধ্যে যে ক্লিয়ারেন্স নাই, এই জায়গার কোনো কাজ হয়েছে না। হঠাৎ করে এই জায়গাটার কাজে আমরা কোনো লাভ হচ্ছে না, বরং জল আমরা এখন আরও বাড়ছে। আমরা কার কাছে দিতাম? আমরা এই নিয়ে বাড়াইলাম, আমরা 16 থেকে এটা নিয়ে ফাইট করতেছি। মিউনিসিপ্যালিটি 2016 দিছি, আবার কোন 19-এ আবার দিচ্ছি, 6 সেপ্টেম্বর। হ্যাঁ, তাহলে বারে দিতেছি। এবার আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছে আমরা আসলাম, জানতে পারছি এডিসি সাহেব আসলাম, আমরা ডিসির কাছে আমরা আশা করলাম যে আমরা এটা কিছু নাইলে আমরা তো মানে প্রতি মুহূর্তে আমরা একটা আসলো, আশা আসলো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি, আসাম গভর্নমেন্ট বিজেপি, আমরা পৌরসভা বিজেপি, যে সব যখন বিজেপিতে নিশ্চয়ই হয়তো বা এখানে মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল ইগো ফাইট যেটা হয়তো বা হইতো না, পলিটিক্যাল দ্বন্দ্বতে যেটা অনেক সময় কাজ আটকে জায়গা, উন্নয়নের কাজ, অনেক প্রকল্প ঘুরিয়া জায়গা বাজে, এটা হয়তো বলতো না আমরা বোধহয় পাইব, সাহায্য পাইব বা সলিউশন একটা পাইব। কিন্তু দেখা যায় এটা কোনো সলিউশন নেই। সব বিজেপি গভর্নমেন্ট হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে আশা নিয়ে যেটা রিপ্রেজেন্টেটিভ দিছিলাম, 16-তে দিছি, 19-এ দিছি, কপি টু অল MLA MP, কোনো লাভ হয়েছে না। ডিসি SP সবরে কপি দিছি। আজকে বাধ্য হইয়া ওই দুটার এনক্লোজ করিয়া আমরা এই কমন যেটা আমরা মেইন নালা দিয়ে যেটা জল যাইতো অনেক আগে, আমরা যে সাবলেন যেটা আমরা বললি, এটার থেকে যে জলটা গিয়ে এইখানে পড়তো পড়িয়ে এই জলটা ক্যারি করিয়ে নেওয়া যেত মেইন নালা। এখন উল্টা কী হয়েছে, প্রত্যেক রেইনি সিজনে, বৃষ্টির সিজনে এই মেইন নালায় জল ক্যারি করতে পারে না, তার মতে ক্ষমতা নাই। উল্টা আমরা লেনে ঢুকিয়া ড্রেনে ঢুকিয়া আমরা আস্থা করলি পুরো একদম হাঁটু জল, মানে বৃষ্টি পড়লেই আমরা মানে আধা ঘন্টা বৃষ্টি না হইতে আমরা রাইত হোক বা দিন হোক আমরা মানে ডর যেই তো আমরা পাবি বা হাঁটু জল, মানে আবার রিফিউজি হওয়ার মতো অবস্থা। আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল যেটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি, যেটা ফ্লাড যেটা হয় নদীর জলে, আমরা কিন্তু ওই ফ্লাড এফেক্ট নাই, বা হইলেও খুবই কম, খুবই রেয়ার আমরা ফ্লাড এফেক্ট। কিন্তু আমরা রেইন ওয়াটার ফ্লাড এফেক্ট, आर्टिफिशियल फ्लड एफेक्ट, এইটার একটা আমরা সমাধান। असम राज्य के कोलागाछिया क्षेत्र में आंगनबाड़ी कर्मी सहायिका संस्था कोलागाछिया शाखा प्रकल्प विषया के कार्यालय के सामने कर्मियों ने गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए आंदोलन व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। कई दफा मांगों को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान, तनख्वाह में बढ़ोतरी तथा अवसर ग्रहण के बाद आर्थिक अनुदान दिए जाने का मांग रखा गया। जल्द से जल्द अपनी मांगों पर आपूर्ति न किए जाने पर बृहत्तर गण आंदोलन गठित किए जाने का संस्थान कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया। गौरतलब है कि असम राज्य की आंगनबाड़ी कर्मी सहायिका संस्था पिछले लेबार केटा राति काम কৰি আছিল, আজি কাম কম আছিল, 2টা বজাত মানে সিহঁতৰ কাম শেষ হৈছে। কাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে ঘৰৰ ওচৰতে ঘৰ গোটেইকেইটা গুচি গ'ল। সিহঁতে মাছ বিজোৱা নাই, তথাপি মানে জুইখিনি এতিয়া কেনেকৈ কম কৰিব লাগিছে, অনুমান হ'ব আপোনাৰ 3টাত হ'ব। আৰু হ'ব মানে কাৰেণ্টৰ তার আছে, অলপ শর্ট হ'ব পাৰে, কাৰেণ্টৰ তার ব্যৱহাৰ লাগিছে। ৰাতি 3:30 বজাত টোপনিৰ পৰা সাৰ পালোঁ, মানে সাৰ পোৱাতে চাওঁ যে মানে ঘৰখন লাল হৈ আছে। পিছত আৰু মানুহবোৰ মাতি চিনি আৰু ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, পানী আৰু ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰি আহি পাইছে লগে লগে, মানে তাৰপিছতো নহ'লে একো, চব জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। কিমান টকাৰ লোকচান হৈছে? মেচিন আছিল 4-5টামান, ময়দা, বিস্কুট, চেনি এইবোৰ চব আছিল, 20-22 লাখ টকামান গৈছে। কি মেচিন আছে? স্প্ৰাইলাৰ মেচিন, মিক্সাৰ, চুগাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ, ঘৰত টকা এনে 40,000 টকা আছিল। আচ্ছা, সম্পূৰ্ণ কিমান টকা ক্ষতি? সম্পূৰ্ণ মোটামুটি 20-22 লাখ টকামান গৈছে। ঘৰত 2-1 ঘৰমান অলপ ক্ষতি হৈছে, বেছি মানে ইমান হোৱা নাই। सोमवार को करीमगंज रामकृष्ण मिशन रोड के विपिन चंद्रपाल स्मृति भवन में प्रयात पत्रकार रंजीत चौधरी के स्मरण में एक स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के भूतपूर्व सभापति सतु राय तथा दूसरे कई हस्तियों ने रंजीत चौधरी के जीवनादर्श पर आलोकपात किया। अपने पत्रकारिता के जीवन के दौरान कई बार उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कभी हार नहीं माना और अपने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते गए, जिसके चलते कई बार उन्हें कई नौकरियों को छोड़ना भी पड़ा। कई क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के साथ साथ न्याय नीति को सामने रख अपने सिद्धांत पर हमेशा वे अनड़ रहा करते थे। कई और पहलुओं को लेकर उनके जीवन के विभिन्न पहलू पर कई वक्ताओं ने इस दिन आलोकपात किया। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में राजनीति, कला संस्कृति के विकास तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में रंजीत चौधरी के परिवार वर्ग का एक अहम भूमिका पिछले कई वर्षों से बड़ा घाटी में बना हुआ है। उनके स्मरण सभा में कई वक्ताओं ने उनके अमूल्य जीवनादर्श को लेकर लोगों को जागरूक किया। আমরা পরবর্তী শিক্ষার সভায়
করতে পারি। এরকম একজন দুর্বৃত্ত মন্দির চৌধুরী ওদের পরিবারের প্রায় সবার সঙ্গে বিনীত থেকে শুরু করে পরিচিত চৌধুরী পর্যন্ত প্রায় সমর্থকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তো আমি তাকে বিশেষ করে রঞ্জিত চৌধুরীকে একজন স্পষ্টবাদী ব্যক্তি হিসাবে আমি সবসময় জানতাম। বিভিন্ন সময় কথাবার্তা অনেক কথা কাটাকাটি হতো বিভিন্ন সময়, তথাপিও আমরা বিভিন্ন সময় আমি যা উপলব্ধি করতে পেরেছি তিনি একজন সর্বনা মানুষ, যা ভাবতেন তাই বলতেন তাই বলতেন। আমি অবশ্য ওনারা এখান থেকে যাওয়ার আগে দুটো প্রস্তাব দিয়েছিলাম রঞ্জিত চৌধুরীকে, সমর্জিত চৌধুরী আমার জীবিত আছেন তাকে, যে আপনারা এখন থাকুন, আপনাদের পরিবারে একটা ঐতিহ্য আছে। আমি ওনাদের যে পত্রিকা যুবশক্তি পত্রিকা, ওটা যখন নিচ্ছে ভাব, তখনই আমি আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি গৌহাটিতে গিয়ে কানুদার যুদ্ধীন্দ্রবাবু হিসেবে জানা আছে ব্যাপারটা, আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেকবার, করেছিও, যে আমি নিজে বলে কয়ে ডিরেক্টরের কাছ থেকে, গণসংযোগের ডিরেক্টরের কাছ থেকে আমি রেগুলারলি একটা সাপ্তাহিক বক্তব্য श्रमिक नेता अखिल गगोई, धैर्य कुंवर व बीतू सनवाल तथा मानस कुंवर को सरकार द्वारा निःशुल्क तौर पे छोड़े जाने के मांग पर तथा उनके सही चिकित्सा प्रदान करना व चिकित्सा के बाद उन्हें छोड़े जाने की मांग को सामने रख कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोलागाछिया क्षेत्र में क्षोभ व्यक्त करते हुए धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखल बनाकर विक्षोभ कार्यसूची पालन किया, जबकि नारी मुक्ति, छात्र मुक्ति संग्राम समिति तथा वामपंथी संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सरकार के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि फेसीवादी बीजेपी सरकार अपने मनमर्जी के अनुसार देश को शासन कर रहा है और जिससे श्रमजीवी लोग बुरी तरह प्रभावित भी हो रहे हैं। जल्द से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील भी रखे। আমরা রাষ্ট্রীয় বজরং দল, আন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ, উনি এসে আমাদেরকে বলেছেন অতি সত্বর উনি নিজে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন এবং অতি সত্বর সেই ক্রিমিনালকে ধরবেন। তাই ওনার রিকোয়েস্টে এবং ওনার এই সহযোগিতায় ওনাকে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা আজকে এই প্রতীকী আন্দোলনটা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। কিন্তু সেই সময় আবার বলছি যে জাহাদিরা চেষ্টা করছে এখানে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে বা আফগানিস্তানে পরিণত করতে, তাদের সেই চেষ্টাকে আমরা কখনো সফল হতে দেব না। আমরা রাষ্ট্রীয় বজরং দল, আন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ, সমস্ত গোটা হিন্দু সমাজ আমাদের সঙ্গে আছে। তাই আমরা যারা এইভাবে জাহাদিরা করবে আমরা সেই মুহূর্তে আমরা প্রতিহিত ব্যবস্থা করার জন্য আমরা মাঠে নামবো। আর আমার বিশ্বাস করিমগঞ্জের সমস্ত হিন্দু সমাজ আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। বন্দে মাতরম। ওনার এই অনুরোধে আজকের আমরা প্রতীকী রাষ্ট্ররক্ষা আন্দোলনটা আমরা স্থগিত করলাম এবং উনি বলেছেন সার্কুলারের সঙ্গে বা ডিসির সঙ্গে বা এসডিওর সঙ্গে কথা বলে সেই মন্দিরকে সংস্কার করার জন্য সরকারিভাবে আর্থিক অনুদান সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। জয় শ্রীরাম। नौगांव क्षेत्र के लंगाई जहानपुर इलाके में 27 साल पुराना एक काली मंदिर में कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा भगवान शिव की मंदिर तोड़े जाने पर तथा प्रतिमूर्ति को तोड़ दिए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बना हुआ है। जहानपुर इलाके में दोनों गोष्ठी के संप्रदाय लोगों के बीच काफी तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकार कड़ी निगरानी रखी हुई है। इसी के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिन सड़क अवरोध करते हुए जल्द से जल्द इन दुष्कृतिकारी को गिरफ्तार किए जाने का मांग रखा। साथ ही मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने के साथ साथ शिवलिंग को तोड़फोड़ किए जाने से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने का मांग रखा। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में आखिरकार बातचीत के बाद आश्वासन मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध को वापस लिया और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मांग भी रखा। आज आम लांगलांचलिक कृषक मुक्ति, नारी मुक्ति और छात्र मुक्ति संग्राम समितिर फाলৰ পৰা मानव श्रृंखल कार्यसूची लবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ৰাতিপুৱা যেতিয়া ফেচবুকত অখিলদাৰ ফটোখন দেখিলোঁ, কৰোনা পজিটিভ নেগেটিভ দুয়োটা কথাই আহি আছে। বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনে আমাক কোনফালে লৈ যাবলৈ ওলাইছে ইয়াত বহুত সন্দেহ সোমাই আছে। মহামান্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া আছে যে কাৰাবন্দীসকলক অতি সোনকালে মুক্তি দিব লাগে, নহ'লে বহুতৰে হয়তো কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বহুতে। সেই সময়তো বিভিন্নজনক কিছু পৰিমাণে মুক্তি দিয়া দেখা গ'ল, কিন্তু অখিল গগৈ, বিতু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, মানৱ কোঁৱৰ এইকেইটাক মুক্তি দিয়া নহ'ল।
তাৰমানে গোটেই অসম ঘৰত বিজেপিৰ মাত্ৰ এটাই ভয়, সেইটোৱে হ'ল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। 2021 কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰাজনীতি খেলিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ এনেকুৱা ভয় সোমাই গ'ল যে এইকেইটাক একেবাৰে আজীৱনলৈকে জেলত ৰাখিব লাগিব। যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, যিমানেই আইনৰ ফালেদি চেষ্টা নকৰক কিয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা আইনত মঞ্জুৰ হয়, এটা জামিন হয়, লগে লগে 5টা আইন 5টা কেছ আনি জাপি দিয়ে, এনেকুৱা কৰি আছে। কিন্তু ভাবিছে নেকি আমাৰ এই সৰ্বা চৰকাৰ আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যে এনেকৈ ৰাখি ৰাখি মৃত্যুলৈ ঠেলি দিম? करीमगंज जिले में विभिन्न पत्रकारों की उपस्थिति में स्वर्गीय जाने माने पत्रकार नीरज पहल चौधरी के स्मरण में एक शोक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके स्मरण सभा कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने उनके जीवन आदर्श पर आलोकपात किए, साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय भूमिका को लेकर भी आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में पहले उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया, तत्पश्चात उनके जीवन आदर्श पर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। আমার মনে হয় যে আমার বেলায় এরকম হয়েছিল। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बढ़ती कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 10 जुलाई शाम 7 बजे से 19 जुलाई सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक अर्ध साप्ताहिक बाजार रहेगा बंद। वाहनों में फिर चालू हुआ ऑड इवन प्रथा। धोलाई ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्पताल है या कबाड़खाना, लोगों में देखी जा रही है शक की माहौल। जमे हुए पानी से बेहाल हालत में जी रहे हैं लोग। करीमगंज जिले के पथरखंडी विधानसभा केंद्र में पथरिया संरक्षित वनांचल क्षेत्र में जबरन दखल किए गए जमीन को करवाया गया खाली, कई ट्रकों को लिया गया हिरासत में। पूर्त विभाग पर ठेकेदारों की लापरवाही के चलते उधारबंद वीआईपी राजमार्ग का हालत बेहाल। सिलचर कुमरगाम हवाई अड्डा जाने के दौरान परेशानी झेल रहे हैं लोग। सिलचर के प्रेमतुला क्षेत्र में स्थित उल्लासकर दत्त सरणी में बेहाल जमे हुए पानी के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। जिला उपायुक्त को जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के लिए दिया गया स्मारक लिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।